प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य आपको आम बुझा विराम प्रत्यय माने संप्रज्ञात समाधि रे जमती कौन सी गोटे विषय रे जानिबार आग्रह थाए बा गोटे विषय रे हमर मनटा एकाग्र हुए यही असंप्रज्ञात समाधि रे कौन सी विषय जानिया पे हमर आग्रह ही न थाए आ कौन सी विषय ज्ञान ही न थाए कहीं जो विषय जानिले तार आकार रहिबो से आकार रहिले किला सी निराकार पूरा आत्मा रे से रहिबो कौन सी विषय से भाबिया पई चाहिबोनी तेणु सी सब अभ्यास करिवो मु किछि भाबिबिनी सी विराम प्रत्यय विराम माने ताकु विराम रेस्ट नहीं जीवो प्रत्यय माने ज्ञानर अभाव रहिबो कौन सी जागतिक ज्ञान तार रहिबो नाही सेटा को सी अभ्यास करिवो सेटा को सी कंटिन्यू जदि किछि भावना आसिला ताकु कैंसल करिकरी पुणी आउथरे न भाबियार रहिबो से अभ्यास करी तार अवस्था एमिति आसी जीवो जे आ से कौन सी विषय तार आसबनी खाली संस्कार गुड़ा रही संस्कार बोले कौन बुझीपार तो मुझी संस्कार अर्थ छाप जमी आम सिल मारदे छाप पड़ुचे आम जहाँ भावुचे आम जो कम करुचे आमर मनरे से छाप पड़ जाऊँगी संस्कार कहूँ स्मृति आकार से रोचे गला जन्म कौन कौन कहूना पिलाटा जन्म हो केते चालाकी पिलाटा जन्म हो केते दुष्टरे पिलाटा जन्म हो केते साधुरे आम कहूँ पूर्व जन्मर संस्कार नहीं संस्कार माने आम जो कार्य करुचे कार्य तीन प्रकार हूँ मैं कहली शारीरिक मानसिक बाचिक आमर जो चित्तवृत्ति आसूची चित्तवृत्ति माने चित्तर विभिन्न भावना आसूची ज्ञान होची से गुड़ाक आमर चित्तर रेकर्डिंग हो जाउची ऑटोमेटिकली रेकर्डिंग हो जाउची से रेकर्डिंग टाक संस्कार कहूँ से संस्कार पुणी आउ थे वृत्ति तैयारी होची वृत्ति संस्कार होची एमती तांकर सब चक्र चलती चक्र जप चलती आम नवनाटक जन्म मरण चलती आम जहाँ जहाँ कम करुचे से गुड़ा सब संस्कार आकार रोची पुणी से संस्कार गुड़ा वृत्ति आकार हो आम से कम लगाऊँ संस्कार वृत्ति संस्कार वृत्ति संस्कार वृत्ति संस्कार आसूँ आमर गला जन्म जहाँ जहाँ संस्कार थिला एबे सब वृत्ति आकार आम उठुची आम कि न भाविले आम न जानिले से गुड़ा ऑटोमेटिकली आम मन में केते गुड़े अनेक कथा आसूँ पूर्व जन्मर संस्कार से संस्कार अनुसार आमर काम होची वृत्ति होची चित्तरे भावना आसूँ ज्ञान आसूँ ता अनुसार प्रवृत्ति होची पुणी आउ थे से गुड़ाक संस्कार होकर रोचे पुणी आउ थे वृत्ति होची संस्कार वृत्ति होची वृत्ति संस्कार होची यहाँ अहर्निशी साइकेल भली चलती यही चक्र को न्यूट्राल हवा पड़ो तार आत्मार आ सहित कि संपर्क नहीं ये केवल प्रकृति सहित संपर्क जो यह सब घटुची आत्मा किसी करनी किसी तार सी पाप करनी कि पुण्य करनी आत्मा अलग जिनस जमी आपको कही रजार सैन्य माने युद्ध करुँच हारुंट कि जितुंट सैन्य मैंने हारुंट सैन्य मैंने जितुंट जदि जितिले सैन्य मैंने राजा जितिले जदि हारिले सैन्य मैंने राजा हारिले बोली कहुच्छी यहाँ खाली उपाधि दिहूँ किंतु प्रकृत में जदि जितबे सैन्य मैंने जितुंट जदि हारे सैन्य मैंने हारुंट ठीक से भाई आत्मा ये रजा भली आत्मा कौन सी प्रकार पाप करूनी कि पुण्य करूनी आत्मा कौन सी प्रकार ये नहीं आत्मार प्रेजेंस रे जिंदे करेन्टर प्रेजेंस रे फैन घुरुची लाइट जलुची माइक बाजुची किंतु करेन्ट किसी करूना आत्मार प्रेजेंस रे प्रकृति सब करुच्ची तेणु भगवत गीतार भी कहुई प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति द्वारा सब कार्य हो प्रकृतिर त्रिगुण अच्छी सत्व रजतम एमान सब आमको विभिन्न कार्य लगाउछन्ते यही जो चित्त अच्छी आमर मन बुद्धि अहंकार चित्त ए चित्तर सब संस्कार कर्माशय प्रारब्ध सब रही आ अनुसार ये वृत्ति होची संस्कार होची ये सब नवनाटक करके शरीर को विभिन्न प्रकार कर्म लगाऊँ ए शरीर नष्ट हो भूत प्रेत भली थाउची आउ थे जन्म होकर आउ गोटे बडी पाइकरी ये नवनाटक लगाऊँ किंतु आत्मार प्रेजेंस आगा ए सब हो तेणु आत्मा को आत्मा करुच्ची आत्मा सब बोली आम कहुच्छे कि प्रकृत में आत्मा किसी से जिनसा आप जानिए पर जिते जोगरे आपणकर अनुभव हम जोग साधन आप अग्रगति करेंगे आपण अनुभव करेंगे प्रकृत में ए जहाँ सब प्रकृति द्वारा होची आप अनुभव करेंगे ता पूर्वर कहले आपको टे अड अड लगिपे किंतु मोर दृढ़ विश्वास अच्छी यहाँ जोग दर्शन को पढ़ले आप एत मजा लगे बुड़ी गले भर आप मनटा पूरा स्थिर हो आम आसवा से विषय आसतु देखो आज्ञा 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 हेले एठी आपणकर मुझे कहली विराम प्रत्यय अभ्यास कर सी ता पूर्वर से जो
असंप्रज्ञात समाधि की जीव असंप्रज्ञात समाधि पूर्व को जीवा पूर्व विराम प्रत्यय माने ज्ञानर अभाव केमिति हबो ताकु से अभ्यास करी एमती गोटे स्तर में पहुँचो आउ जागतिक कौन तार ज्ञान रही तार आत्मज्ञान स्तर को सी आसे संस्कार शेष संस्कार माने आमे जहाँ आगुरी करदे मुझे कहली 5 लाख टका ऋण आगुरी करदे एवं आ ऋण करूना भल पिला हेले आपणकर दुर्गुण ना माने बेकारिया खर्च ना एवं जी अर्जुन से चलुँच आगुरी सब दुष्ट बुद्धि जो बहुत ऋण हो जाए से जहाँ तो अच्छी सेटा थिला पर्यंत सेटा सुझापी रहा पड़ो कष्ट पाइबा पड़ो से शरीर तेणु बेले बेले देखी जड़े जड़े महापुरुष सी साधु हेले केते कष्ट पाती कहीं तार प्रारब्ध भोग करने से सी निजे भल होते मतलब आप कहले एत बढ़िया लोक सी एत कष्ट कहीं पाइले ना पूर्वर से जो संस्कार अच्छी सी से कष्ट दवापाई से शरीर पर्यंत सी तार कम कर से शरीर नष्ट हो गला सी विदेह मुक्ति हो तार्थ देह तांकर जो पात हो से देहरे थी से जीवन मुक्ति होमती आपणकर माने जीवन थी जीवन मुक्ति हवा माने सुख दुख हानि लाभ निंदा प्रशंसा सी सब हेले किसी अनुभव करेंगे ना सेटा जीवन मुक्ति जीवन में थी कौन सी सुख दुख द्वारा से प्रभावित हेबे आउ जो कष्ट अच्छी संस्कार अच्छी प्रारब्ध अच्छी भोग करने शरीरटा रे किसी खराब काम न कले आगर जहाँ आसी आसिक आघात दब लोक देखिले से कष्ट पाऊे किंतु से कष्टा अनुभव हो नु लोक देखिए से कष्ट पाऊे तापर देह पात पर कैबल्य आसीज मैंने कहते विदेह मुक्ति जीवन में थी जो मैंने दुख को अनुभव करती ना जीवन मुक्ति कह जाए मु आत्मा मु शरीर धारण कर शरीर धारण कर शरीर पर सब भोग करा पड़ुची आउ एमाने मोर पिला झिला घर द्वार सब मोर कर्तव्य मुझे पड़ुची प्रकृत में मोर कहीं नुह मु कहार नुह मुझे आसी ये कम करी आउ प्रकृत में भगवान मोर मु भगवान ये से अनुभव करे सब काम धाम करे सब भोग विलास बाहर को देखागला सब हुए तार कौन सी दुख है सब से प्रसन्न अनुभव करती तापर जितेबाला प्रारब्ध सरीज संस्कार शेष हो शरीर भी पात हो जाए सी पुणी जाकि परमात्मा बा आत्मस्वरूप अवस्थान करते आगे कैबल्य बोली कहुए सेटा असंप्रज्ञात समाधि से हुए बंची थिला बेले सी आनंद रहती कौन सी दुख आसिले मत दुख अनुभव करती ना नंबर 2 है सी देह पात पर सी आ बारंबार जन्म मरण चक्र न पड़क सी कैबल्य लाभ करते साधारण लोक आर फरक हो साधारण लोक कामना बासना को लेकर विभिन्न प्रकार जोनि रे सी जाती विभिन्न प्रकार सुख दुख ये सब पाती किंतु ये ताठू से चक्र उद्धार करते आसतु एठी आमे देखिबा संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधिर टाइटल आप विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष केवल संस्कारटा बाकी रही अन्य अर्थ ये असंप्रज्ञात समाधि कहुए आसतु तापर आसवा नंबर यहाँ 18 नंबर सूत्र आम पढ़ले तापर आसतु लिखु 19 नंबर सूत्र आप लिखु भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम लिखि दिंतु तापर मैं बुझेबी भव 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 प्रत्यय टिके छाड़ी विदेह प्रकृति लयानम विदेह प्रकृति लयानम विदेह आउ प्रकृति लयानम 19 नंबर सूत्र पतंजलि योग सूत्र प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद 19 नंबर सूत्र है भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम विदेह प्रकृति लयानम आप क्वेश्चन पचार दे पारे भव प्रत्यय क्यों मानकर हुए भव प्रत्यय माने जन्म हो सिद्ध जन्मरु सिद्ध तांकु कौन से साधना करिया पड़ेनी सेटा कार हुए आमे माने सब साधना करिया पड़े आउ जड़े जड़े लोक जन्मरु सिद्ध होती से को प्रकार लोक सेमती जन्मरु सिद्ध हो जन्म होती जन्मरु वैज्ञानिक भावना आसी जाए जन्मरु बुद्धिमान हो जाती जन्मरु माने आध्यात्मिक दिगरे तांकर अग्रगति हो जाए अल्प टिके से सब कर दियंती एटा कमानकर हुए है भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयनम से दी प्रकार लोक हुए एक विदेह 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 आ प्रकृति लय स्तर को जो मैंने पढ़ई यही जन्म जो मैंने भव प्रत्यय विदेह विदेह अवस्था को जाइछंती आ प्रकृति लय अवस्था को जाइछंती से माने नेक्स्ट बार्थ रे तांके आउ जन्मरु तांकर से सिद्ध होइकरी से जन्म हो जाते बेसी आउ
ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମାନେ ଏଇ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି କମାନଙ୍କର ହୁଏ। ଅର୍ଥ ଏଠି କଥାଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ତ ଆମେ ସାଧନା କରିକିରି କରିବା। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେବ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତଟା ଏକାଗ୍ର ହେବ, ଏକାଗ୍ର ହେଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଆସିବେ, ଆପଣ ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସାଧନା କରିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହଠାତ୍ କମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ବେଶୀ ସାଧନା ନ କରି କମାନ ହେଉଛି ନା ବିଦେହ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ହେଲେ ବିଦେହ କିଏ ପ୍ରକୃତି ଲୟ କିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଦେହ ପ୍ରକୃତି ଲୟ। ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମରୁ ସିଦ୍ଧ, ବୁଝିଲେ? ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଗତି କରି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଦେହାଭିମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଦେହ। ବିଦେହ ମାନେ ଦେହରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ଅତୀତ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଦେହ ଅବସ୍ଥା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା। ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ସାଧନା କରି ତ ସେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ କଲିକତାରୁ ସିଏ ବମ୍ବେ ଯିବ, ହେଲା ଆସିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଟିକି ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସିଏ ଆଉ କଲିକତାକୁ ଯାଇକିରି ଆସିବ କି? ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଟା ଆଉ ଥରେ ଯିବ। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇପର ଗଲା ଜନ୍ମରେ ସାଧନା କରି ଯେତିକି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ବିଦେହ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ମାନେ ସାଧନା ବଳରେ ଦେହାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ବିଦେହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଚଟକିନା ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦେଖ ମହାବିଦ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ସାଧନା କରି ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୈବଲ୍ୟ ପଦର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ସେମାନେ ଅତୀତ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ତାଙ୍କର ଆଉ ଫିଜିକାଲ ବଡି ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲ ବଡି ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏକରେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେହରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା ମନେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିଦେହ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସିଧାସଳଖ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ତାଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ନମ୍ବର 2 ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ମାନେ କୈବଲ୍ୟ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ହେଇଯିବ। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଇକରି ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଚଟକିନା ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତ ସିଧା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସେଇ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ନ ଆସିଲେ ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହଉ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଉ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହଉ, କି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଉ, କି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ସେଇ ଯାଇକିରି ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଗଲେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ହେଇକିରି ମାନେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଆସିଯିବେ। ସେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହଉ, କି କର୍ମ ବଳରେ ହଉ, ଯେ ବଳରେ ହଉଛି ହଉ। ହେଲେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତାର ସାଧନା ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 20, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ବିଷୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସମାଧି ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବକ ଇତରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା 20 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି କୋମାନଙ୍କର ସହଜରେ ହୁଏ ବୋଲେ ଆପଣ କହିବେ ବିଦେହ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ବିଦେହ ବୋଇଲେ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି ଲୟ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। 19 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟା ହେଲା ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ଏଇ ଭବ ମାନେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କାନ୍ତଟା ଆସିବ, ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତଟା ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଦେହ ପ୍ରକୃତି ଲୟ, ବିଦେହ ମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ହୁଏ? ଲେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧା 2 ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୂତ୍ରଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲେଖିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା
बीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धा लिखंतु श्रद्धा देखंतु आपण लिखि ना लिखंतु श्रद्धा बीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां लिखिले इतरेषां माने अन्य मानकर अदर मान साधारण लोकंकर अन्य मानकर अन्य साधक मानकर असंप्रज्ञात समाधि तो एमानकर सीधा सड़क हो कमानकर विदेही विदेह अवस्था जो मैंने अच्छा विदेह आ प्रकृति लय मानकर आउ अन्य मानकर इतर सामान्य अन्य मानकर केमती हुए ना एक हला श्रद्धा जदि प्रबल श्रद्धा हम से स्तर को जीवाई के असंप्रज्ञात समाधि प्रति स्तर को जीवाई श्रद्धा साधना रे जदि जबर श्रद्धा हम बीर्य बीर्य बोले कौन कहबी बीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ए केतरा जिनस एक श्रद्धा एक बीर्य 2 स्मृति 3 समाधि 4 प्रज्ञा 5 ए 5टा जिनस पूर्वक ये 5टा जिनस जदि रहिबो अन्य माने मध्य सेटा को पाई परिवे से स्तर को जाई परिवे हेले व्हाट इज श्रद्धा व्हाट इज बीर्य व्हाट इज स्मृति एंड समाधि एंड प्रज्ञा आमे जानिबा हला आपण देखंतु मु पचारि आशा कहतु को 5टा जिनस हेले अन्य मानक पई सहज हबो कहतु के कहबे 5टा जिनस कहतु एबे मु कहली स्मृति समाधि प्रज्ञा श्रद्धा बीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा अच्छा श्रद्धा माने एठी आपण एठी इतर सम्मान अन्य मानकर हला श्रद्धा माने कौन सी साधना रे प्रवृत्त हवा पई जो अविचल भाव रे आमे जो लागी रहिवार कारण होची श्रद्धा आमे कौन सी विषय रे जो अविचल माने विचलित न होइगिरी जो भक्ति पूर्वक कौन सी विषय रे आमे लागी जो रहउचु ताको श्रद्धा कह जाए से श्रद्धा नथिले आपण कौन सी साधना रे अग्रगति करि परिबा नाही तेणु कहला भगवत गीता रे श्रद्धावान लभते ज्ञान भगवत गीता रे कह जायछि श्रद्धावान लोक ज्ञान लाभ करे श्रद्धा जदि नथिबो स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां अन्य मानकर ये 5टा जिनस आसिले जाइगिरी असंप्रज्ञात समाधि की जाई परिबे एक हला श्रद्धा कौन सी साधना रे श्रद्धार लेखि दे पारे आपण लेखि दे पारे नला आपण सुनंतु कौन सी साधना रे प्रवृत्त हवा पई अविचल रूपे ता सेतिरे स्थिर हवा पई जो भक्ति पूर्वक जो विश्वास रहे ताकू श्रद्धा कहा जाए से श्रद्धा थिले उन्नति रे विलंब हबनी श्रद्धा जदि नथिबो उन्नति रे विलंब हबो हला तापरे नंबर 2 होची एठी देखंतु सेति श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया हला तापरे बीर्य कौन बीर्य अर्थ मन इंद्रिय बीर्य अर्थ बल मन इंद्रिय आ शरीर सामर्थ्य मन रे मन अर्थ चित्त रे आ इंद्रिय मानक ठारे शरीर रे यदि सामर्थ्य नथिबो बलर नथिबो ता पई साधना पई सामर्थ्य नथिबो ताहाले मध्य आमर कोन हबो ना उत्साह आसीबनी सेतिर जो उत्साह केमती आसीबो सामर्थ्य थिले जागिर उत्साह आसीबो उत्साह नथिले आपण से साधना केमती करिवे तेणु से जो सामर्थ्य उत्साह को आमर कह जाए बीर्य बीर्य अर्थ ये बलर प्रभाव अर्थ चित्तरे इंद्रिय मानक ठारे शरीर रे जो उत्साह आसीबो साधना करिया जो उत्साह आसीबो बल आसीबो ताकू बीर्य कह जाए हला एटा जदि बीर्यर अभाव हबो ताहले मध्य साधना हो पार से असंप्रज्ञात समाधि स्तर को जापरनी श्रद्धा जदि नथिबो श्रद्धा हेल्ले बीर्य आसो उत्साह आसो श्रद्धा तेणु फास्ट श्रद्धा दिहला तापर दिहला बीर्य दिहला तापर है आपंकर स्मृति स्मृति माने कोस ठीक समय ठीक नॉलेज आसा पड़ो ठीक आपंकर कथाटा मन पड़ा पड़ो उल्ट पाल्ट हवा पड़ोनी धरतु आप कौटे गरम पानी देवे कौटे ठंडा पानी देवे कौटे आप करेंगे कौटे से केतल प्रेजेंट माइंड उपस्थित बुद्धि जोटा कि आपंकर साधना आपन को अग्रसर कर साधना आप डिस्टर्बेंस करेबनी से जो स्मृति ठीक मेमोरी आसा पड़ो कापर कौन करा ठीक मेमोरी जदि मेमोरी जदि इाड़े सियाड़े हो ताहले भी आपन साधना अग्रगति करेंगे ना ये श्रद्धा बीर्य संजोग हेले साधनार स्मरण शक्ति बढ़ो
ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସଂସ୍କାରର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ଯୋଗ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍କାର ତାକୁ କହନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଶାନ୍ତ କରେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍କାର। ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ଷେପଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଏମିତି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସଂସ୍କାର ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବନି, ପୂର୍ବରୁ ଥିବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସଂସ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ସିଏ ଆଉ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ସଂସ୍କାର ସିଏ ତିଆରି କରେଇବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅକ୍ଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଦେବ, କ୍ଲେଶ ଯେଉଁଟା ଦେବ। କ୍ଲେଶ କହିଥିଲି, କ୍ଲେଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାହିଁକି କାହାର ମନେ ଅଛି କହିଲେ? କ୍ଲେଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି? କ୍ଲେଶ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ: ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିନିବେଶ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ଅସ୍ମିତା ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଘୃଣା, ଅଭିନିବେଶ ଅର୍ଥ ଭୟ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କ୍ଲେଶ କୁହାଗଲା। କ୍ଲେଶ ଯେଉଁଟା ବଢ଼େଇବ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି, କ୍ଲେଶକୁ ବଢ଼େଇବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କରେଇବ। ସବୁ ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍କାର କହନ୍ତି। ସାଧନାରେ ସାଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ସାଧନା କରିଲା ବେଳେ ସେ ଯେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତା'ର ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତା'ର ଶାନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଜାତ ହେବ। ଜାତ ହୋଇକରି ସେ ଶାନ୍ତ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁକ୍ତି ବେଳକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉପର ଘରକୁ ଯିବାଉଥିଲେ, ତଳ ଘରର ସିଡ଼ି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଉପର ଘରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ତଳ ଘରର ସିଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତଳ ଘର ସିଡ଼ିରେ ଖାଲି ଯଦି ବସିଥିବା, ଉପର ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସଂସ୍କାର ଆମକୁ, ଅଧମ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର ଆଉ କନ୍ୟା ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀର ପଟୁଆର ହେବ। ତେଣୁ ବର କନ୍ୟା ମିଶିଯିବେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ନେଇକରି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ କରାଇବ। ଅଧମ ସଂସ୍କାର ଜଗତର ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମକୁ ନରକ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧନା କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଆମର ସ୍ମୃତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମୃତି ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେବ, ଆମ ବିକ୍ଷେପ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧନାରେ ଲଗନ ଅବିଚଳ ରୂପେ ଲାଗି ରହିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଆମର ଚିତ୍ତରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ସାହ ସାଧନା ପ୍ରତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ମୃତି ମାନେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର, ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଶାନ୍ତର ଆସିବା, ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଆସିବା, ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ସଂସ୍କାର ବାରମ୍ବାର ରହିବ, ତାର ମନ ବିଷୟରୁ ବିରକ୍ତ ହେବ ହେଲା। ନହେଲେ ମନ ବିଷୟରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସମାହିତ ହେବ, ତାକୁ ସମାଧି କୁହାଯିବ। ମନଟା ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଧାଇଁବ, ତାହେଲେ ବିଚଳିତ ରହିବ। ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମାଧି ହେବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସମାଧି। ସମାଧି ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବା। ମନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା, ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିରତା, ତାକୁ ସମାଧି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ହିଁ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ଗଭୀର ରୂପେ ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଏକାଗ୍ରତାରୁ ହିଁ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ମନ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକରି ଯେତେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ଚିତ୍ତଟା ସେତେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ତାକୁ ସେ ସମାଧି ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜାତ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେବ, ତାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଜନ୍ମରୁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ। ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବନି, ସେମାନେ ପାଇଯିବେ। ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଦେହ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେହରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଦେହରୁ ଅତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଦେହୀ ପ୍ରକୃତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଥିବେ, ଜୀବନମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ,
ତାର ଅର୍ଥ ବିଦେହ ଦେହରୁ ସିଏ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବିଦେହ ହେଲେ ମାନେ ଦେହ ଠାରୁ ଅତୀତ ହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଠୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସହଜ ହେବ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଯିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଲୟ। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ପୁଣି ସାଧନା ସେଇଟାରେ ସହଜ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଆସିକିରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସହଜ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ଯିବା ପାଇଁ? କାରଣ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଯିବା ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ ନା ଇତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସମାଧି, ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବକ ଏତିକି ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ମୋର 5ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 1 ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା, 2 ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ, 3 ହେଲା ସ୍ମୃତି, 4 ହେଲା ସମାଧି, 5 ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା। ହେଲା ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା 21 ନମ୍ବର। 21 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗାନାମ୍ ଆସନମ୍। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସମାଧି, ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ କାହାର ହେବ ପଛ କାହାର ହେବ? ଧର 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ମୃତି ଅଛି, ସମାଧି ଅଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି। ସେମାନେ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହାର ଆଗ ହେବ କାହାର ପଛେ ହେବ? ଧର IAS ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ଟପ୍ କିଏ ହେବ ତାଠାରୁ କମ୍ କିଏ ହେବ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସେ କହୁଛି 21 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୀବ୍ର ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗାନାମ୍। ତୀବ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗାନାମ୍ ଆସନ୍ନଃ। ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗାନାମ୍ ଆସନ୍ନଃ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସମାଧି ରହିଛି, ନହେଲେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତଥାପି ତାହିଁରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସମାଧି, ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଯାହାର ତୀବ୍ର ଥିବ ତାକୁ କାଟାଗୋରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ତା ପ୍ରତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ତାର ଲାଳସା ଥିବ, ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟପ୍କୁ ପଳାଇବେ। ଗଲା ତା ଭିତରେ ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ପୁଣି ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ମନେକର ଏବେ ଯେଉଁମାନେ 100 ଜଣ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସମାଧି ଅଛି। ତା ଭିତରୁ କିଏ ଆଗ ଯିବ ନା 5 ଜଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ଅଛି, ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଳାଇଯିବେ। ସେ 5 ଜଣ ଭିତରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭିତରେ ତାହିଁରେ ଆଗ ପଛ କେମିତି ହେବ? ତାହିଁରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ମୃଦୁ, ମଧ୍ୟ, ଅଧିମାତ୍ରା। ମୃଦୁ ମାନେ ଧୀର, ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକାର, ଅଧିମାତ୍ରା ମାନେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର, ଆହୁରି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି। ସେ ତୀବ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଧିମାତ୍ରା ମାନେ ଅଧିକ ଅଛି। ତା ବିଶେଷ ଏଇଭଳି ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନକୁ 1000 ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନକୁ 100 ଜଣ ଆସିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଅଧିକ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲା ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ 10 ଜଣ ହେବ ଆସିଲେ। ସେ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୃଦୁ, ମଧ୍ୟ, ଅଧିମାତ୍ରା ତାହିଁ ଧରିକିରି ଏମିତି ଯାଇକିରି ଆସିଲେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ଏଠି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗାନାମ୍ ଆସନ୍ନମ୍। ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆସନ୍ନ ହେବ, ଆସନ୍ନ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ଆସନ୍ନ ଅର୍ଥ ଶୀଘ୍ରତର। ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ, ତୀବ୍ର ମାନେ ଜୋର, ସମ୍ବେଗ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସମାଧି, ପ୍ରଜ୍ଞା ସବୁ ଥାଇକିରି ବି ସେମାନଙ୍କର ଆସନ୍ନ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆସନ୍ନ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି କାହାର ହେବ? ତା ଭିତରେ ମୃଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ନତର ଭିତରେ ମୃଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିମାତ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଯିଏ ମୃଦୁ ଥିବ ଧୀରେ ପାଇବ, ମଧ୍ୟ ଥିବ ସିଏ ତାଠୁ ଟିକେ ଆଗରେ ପାଇବ, ଆଉ ଅଧିମାତ୍ରା ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସେ ପାଇବ। ଏଇଭଳି ବିଶେଷ ତାର ଭେଦ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ କହିଦେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ 26 ନମ୍ବର 23 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟା କହିଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ 23 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟା 22 ନମ୍ବର ଶୁଣ। 22 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଲା 22 ନମ୍ବର ଏଇଟା ମୃଦୁ, ମଧ୍ୟ, ଅଧିମାତ୍ରା ଲେଖନ୍ତୁ। ମୃଦୁ, ମଧ୍ୟ,
अधिमात्रा त्वात् अपि विशेष विशेष मृदु मध्य अधिमात्रा को नहीं विशेषता रही से विशिष्टता रही मो कथा बुझीगले जे आमर कथा कौन पड़ा जे समाधि दुई प्रकार जोग दुई प्रकार एक है संप्रज्ञात दुई है असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि रे आपणकर आत्मज्ञान लाभ हम बा चित्तवृत्ति निरोध अवस्था को गले असंप्रज्ञात समाधि हम असंप्रज्ञात समाधि एक प्रकार असंप्रज्ञात समाधि रे द्रष्टा स्वरूप अवस्थान करे सेटा कमानकर हुए ना जो माने पूर्व जन्म रे आपणकर माने जीवन मुक्त अवस्था अछंती तापर देह त्याग कले ताको विदेह हो गला तापर से माने जन्म जो हेबे से जन्म रो से सिद्ध होइगिरी हेबे तांकर असंप्रज्ञात समाधि हो शीघ्र हो तांको एते साधना करियो पड़िबोनी आउ कमानकर प्रकृति लय जो माने प्रकृति स्तर रे देह छाड़देला परे मध्य प्रकृति रे अछंती बहुत सुख रे अछंती हमकु देखा जाउ नांती हमर आमे देखि पारुनो बहुत बहुत आत्मा शून्य अच्छा विभिन्न प्रकार अच्छा ता भर प्रकृति लय अवस्था जो मैंने अच्छा से जदि जन्म लाभ करा को आसवे प्रकृति रही बहुत सुख अनुभव कर सबुठ अधिक सुख है भगवान को पाइबा आउ निज आत्मज्ञान पाइबा आत्मज्ञान जो सुख अच्छी आनंद अच्छी आउ कहीं ना हेले लोभर पड़ी सब विभिन्न जगह सब विभिन्न प्रकार आत्मा रही विभिन्न सब जगह घूरी बुलूँ सब विभिन्न आनंद पाँच आम ठार लक्ष लक्ष गुणर आनंद पाँच से जदि ता भर किए जब आसो चाहिए सी मत आसी जाए मत चटकिना से आउ आम मानकर से केमी हम बहुत श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि आ प्रज्ञा ए पांचटा जिनिस जदि जोर हम ताहले तार मध्य हम से कहते ता भितर पुणी से श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा थी कार आग हम कार पछ हम ए तीव्र संवेग जार थी ता भितर टप जो मैंने रही हम ता भितर टप भितर पुणी कमानकर आग हम टप भितर मृदु अच्छी मध्य अच्छी अधिमात्रा अच्छी ताइरे भी टप अच्छी ताइरे फास्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास एमती थी रही से फास्ट ता भर तेणु कौच विशेषता तार्थ आवेगर विशेषता से दिगरे केवल आग्रह थी तार विशेषता अनुसार से पाइबे एटी आउ को प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि की आम पाइपर यहीटा आप जब 22 नंबरटा लिखि नी लिखि दिंतु 23 नंबर कहीकि आज कार्यक्रम को सांग करी मृदु मध्य 22 नंबर सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्रा त्वात् त्वात् माने हेतु विशेष त्वात् तत्व अपि माने सेथिरे मध्य तत्व अपि माने सेथिरे मध्य अपि माने मध्य तत्व माने सेथिरे मृदु मध्य अधिमात्रा लिखंतु मृदु मध्य अधिमात्र त्वात् सेथिरे मध्य मृदु मध्य अधिमात्र थिबा हेतु तत्व अपि ताहा मध्य सेथिरे मध्य विशेषता रही सेथिरे मध्य विशेषता रही तत्व अपि विशेष तापर आसंतु 26 नंबर 23 नंबर सूत्र 23 नंबर सूत्रटा है से असंप्रज्ञात समाधि की जीवाई आमर कथा कहला कार विदेह आ प्रकृति लय मानकर असंप्रज्ञात समाधि सहज हम साधारण लोकंकर यही टाइप हम ताइरे पुणी विशेषता रही आग पछ आउ कमानकर हम ना ईश्वर प्रणिधान बा जदि ईश्वरंकर भक्ति जोर आसिला ईश्वर यदि चाहिए तार सांगे सांगे असंप्रज्ञात समाधि हो आत्मज्ञान हो लिखु ईश्वर प्रणिधानात् लिखु ईश्वर प्रणिधानात् बा लिखु ईश्वर प्रणिधानात् बा ईश्वर प्रणिधानात् बा ईश्वर प्रणिधान अर्थ ईश्वरंक ठारे विशेष भक्ति जदि ईश्वरंक ठारे आमर जे विशेष भक्ति है ताहले कौन हम से असंप्रज्ञात समाधि तार्थ आत्मज्ञान से असंप्रज्ञात समाधि आम मनटा पूरा चित्तटा पूरा स्थिर हो जाइए भगव आत्मा पूरा आत्मज्ञान आसिक माने परमात्मा पाखे लगे जदि चटकिना ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर प्रणिधान अर्थ विशेष भक्ति ईश्वर पाखे जदि विशेष भक्ति हुए तांकर अनुग्रह सांगे सांगे भी हो असंप्रज्ञात समाधि हेल्ला आपड़ ये बुझिले के मुझे पचारि जहाँ आज पढ़ेली ताको पुणी आप पचारि जे समाधि केते प्रकार जोग केते प्रकार बा समाधि केते प्रकार मते कहतु संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दुईटी हाँ संप्रज्ञात कौन असंप्रज्ञात कौन संप्रज्ञात